So, hi everyone. Today we're going to talk about one of the most important data structures, and which is the linked list. So, if you're learning data structures and algorithms, understanding linked list is essential because they serve as the foundation for many advanced structures. So what is linked list? So a linked list is a linear data structure, just like an array, but the main difference is how it stores data. So instead of sorting elements in a continuous memory block like arrays, a linked list stores data in nodes, which is here. So linear data structures store elements in nodes. So each node contains data in a pointer. So data, it is the actual value, which is ang data mo yung actual value. So ang pointer, which is ang reference, siya ang mag-address sa code, or siya mag-address sa sunod nga node. Because of this structure, linked lists are dynamic. So meaning kay kanaging mag-grow jud siya or mag-shrink, mag-shrink jud siya dali ba niya, kanang mag-runtime dali jud siya mag-ubos, mag-shrink jud siya, kanang di na siya mag-need gali siya og dili pod siya need mag-resize og memory. So nasagod mo tanan ninyo. So ganun din lang ta magamit og array. So nakoy kasulti ang arrays kay gamit jud na siya, but na-jud siya limitation. Kaya ang array kay maka-fix kag na siya ma-fix nga sizes, and ang mga insert ka, delete kag elements, na siya kanang limitations. Dayon nang so next kay which is ang linked list. So ang linked list makasolve ana nga problema kanang ang wala sa array, kanang parental limitations and such. Ang linked list kay naroon siya insertion and deletion. So paspas yung pagkuan ba process kung unsay magpabuhat gamit ang linked list, na kanang ang gamit mo na magamit lang pointers sa nodes. So there are types of linked list, which is a singly linked list, doubly linked list, circular linked list. So ang singly linked list kay na siya nodes point only to the next node. Ang doubly linked list kay nodes point to both the previous or next node and next node. And circular linked list, so this is the last node points back to the first node, forming a loop. Magbalik-balik siya ba? No. So each type of this is depending on what you're trying to optimize, kung saan paggamit, saan pag-apply sa mga gipang kuha mo. And so napod tayo next ka is kanang mga basic operations sa linked list. So na-try traversal, deletion, and insertion. Inapod ko additional, which is ang searching. So ang
start ta sa insertion. So it kana adding a node, maka-add kang node the beginning, middle, or end. Next is ang deletion. So maka-remove ka og specific node. Next is traversal, going through nodes one by one, makabalik kuan juga ba. And atong akong additional is ang searching. So maka-find ka value by now check ka sa nodes eventually ay individually. So kanang mag-sequentially kanang balik-balik ba, ka-check ka. So although linked lists are great for insertions and deletions, kanang mag-search nadyo kuan nga ang mag-searching ka hina jud kay nadyo ka nang moagi jud mga nodes nga kanang nadyo nga nang single nodes jud ba, kanang unlike sa array kay maka-access naman din ka sa elements directly paggamit sa kanang index. Next kay nabot tayo mga advantages and disadvantages. So first, ang dynamic size, ang easy insertion o deletion. Muna itong akong gidiscuss ganiha nga dali ra ka maka-resize na and so on, insertion, deletion na. Ang disadvantages lang dyan sa linked list kay wala dyan, dili juga kadali access nya, need juga extra memory for pointers. Isa pa kanang galing slow jud ang pag-access sa linked list nya, lisod po dya i-implement compared sa array list. So napuntay kanan real world uses, which is ang stacks and queues, browser navigation, music playlist, memory and management. Nako na mag-implement ka sa stacks, mag-use ka sa graph, mag-undo redo system, and kanang memory management, kanang meron in operating systems in maura ganun. So yun lang sa gaya ng English good. So that's it. Mao na ang pinakadali nga kanang complete nga overview sa linked list. So sa data structures and algorithms. So if na ba kay gusto pangutana, pwede ka mo subscribe niya, click the bell button sa ubos. So thank you, goodbye, bye bye.